السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اج اسی تانوں ویڈیو دکھاواں گے کہ حیران ہوو گے کہ تسی 12 ربیع الاول دا دن اج یقین منو کہ مسجد دے باہر یعنی رب دے گھر دے باہر جشن منایا جا رہا ہے۔ جشن کداں؟ لڈیاں، دھمالا اور بھنگڑے مسجد دے باہر۔ تو میں چاہنا ناظرین تانوں ویڈیو دکھاواں تے نال ہی تانوں مولانا کلیم اللہ خان دی ویڈیو دکھاواں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اس تے اسی بھی گلاں کراں گے۔ تو آئیے ناظرین میرے کیوں اپنا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور یہ مسجد کے باہر کا مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ساری رونق ہے ماشاءاللہ، سارے مسلمان بھائی میرے کھڑے ہیں اور آپ لوگ مسجد کے سب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ربیع الاول منایا جا رہا ہے راولپنڈی میں، اس میں چوک ہے اور یہ 2023 ہے۔ میلاد مناون والے لوگ یہ نعرہ مردے ہیں کہ ابلیس تو علاوہ ہر مسلمان نے میلاد منایا ہے۔ یہ یاد ہیں کہ نہیں یاد ہے؟ ابلیس تو علاوہ ہر مسلمان نے پیغمبر دا میلاد منایا ہے۔ 7,21,000 مرد و زن اصحاب محمد الرسول اللہ ہے، مرد بھی تے عورتیں بھی۔ انہیں جو ایک صحابی یا صحابیہ کوئی پیش کر دے جس نے محمد دا میلاد منایا ہوئے، ایک صحابی انہاں جو نہیں منایا، اے ابلیس کہیں نو آتا پہ بولو نا، یہ جو آتا ہے کہ ابلیس تو علاوہ سارے مسلمانہ میلاد منایا ہے، اے ابلیس کہیں نو پہ آتا ہے۔ ایک تو اس نے اصحاب پیغمبر نو ابلیس بنایا، دوسرا انہوں نے مسلمان بھی سمجھیا۔ یہ فتوہ کتنے لگتا ہے؟ اور کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ پر اللہ دا نام منو یار، سونے محمد دا عاشق بن کے تے محمد دی محنت تے پانی کیوں پہ پھرے دے ہو؟ کیوں سونے محمد پاک دے دشمن پہ بڑھ دے ہو؟ خوشیاں مناون دے اور بھی کئی طریقے ہیں، مگر ایسا طریقہ مت اپناؤ کہ دن قیامت دے تیرے کفر نو ویکھ کے ابو جہل بھی شرما رہا ہوئے کہ ایسا کفر تو میں بھی نہیں کیتا جیڑا کفر اے نام نہاد عاشق رسول کر کے آیا۔ منافقہ نے گل کیتی ہے، مشرکین نے نہیں، منافقہ نے کیتی ہے۔ قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا اسا انہا بے وقوف طرح ایمان لے آئیے؟ اے بے وقوف انہوں نے اصحاب پیغمبر رو آکھیا ہے، اے منافقہ نے صحابت الزام لگایا ہے۔ مکے دے مشرک نے، بولو یار، ایک کفر ابو جہل کافر نے بھی نہیں کیتا جیڑا کفر نام نے آدھ مسلمان پیا کرے دا ہے۔ تو اللہ نے انہا منافقہ نو آکھیا ہے، الا انہم ہم الصفحاء، ہم الصفحاء، تسائی کافر بے دین آمک ہو، میرے محمد دا ہر ادنا تو ادنا غلام نو بھی میں اللہ نے صدیق بڑا چھوڑے آئے۔ تو اے ابلیس پہ بڑھیں گا ہے، بل اے ابلیس ہے ہون نہیں انجائی کر رہے، کیونکہ تماشا ویکھن وینا جو ہویا، حلوہ پکے ہوا کھاونا جو ہویا، لاکھ لعنت مسلمان سڑائے تھے۔ ایک حلوے دی خاطر محمد دی شریعت دا سودا کرینا ہے، تینوں مسلمان سڑاوان دی کیا ضرورت ہے؟ محمد الرسول اللہ دی صورت سیر۔ جی ناظرین تسی آ ویڈیو ویکھی، ناظرین بڑیاں گلاں ہو رہی جی، سوائے ابلیس تے ہر کوئی خوشی منان ڈیا۔ ناظرین جڑی گل میں سمجھانا چاہنا، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سارے فرشتیاں نو آکھیا حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، تے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا لیکن ابلیس نے نہیں کیتا۔ ابا واستکبر، انہیں تکبر کیتا۔ تو ناظرین اج دا دن تسی دیکھو 12 ربیع الاول دا دن، اور جدہ تسی پیچھے ویڈیو ویکھی مسجد دے باہر ہی بھنگڑے دھمالا جشن ہو رہا، معاذاللہ استغفراللہ، رب دے گھر دا بھی کوئی خیال نہیں۔ تو ناظرین جب کہ ابلیس انہوں تے اس تو جنت چو کٹ دیتا گیا کہ انہیں ایک سجدہ نہیں کیتا۔ تو ناظرین اج 12 ربیع الاول والے دن سارے جلوس سے نکلے، نمازی کنوں فکر آ؟
ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਫਿਕਰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ। और नाज़रीन यकीन मानिए कितनी बड़ी दुख की बात है। और फिर दूसरी गल यह कि नाज़रीन जुलूस भी कढ़ते तो नबी पाक जुलूस कढ़न डे, अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, कितना बड़ा ही जुमला कि माज़ अल्लाह। और नाज़रीन इस दिन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा दी कैफियत की सी। सहाबा रो रहे सन, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला वो भी रो रहे सन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला वो भी रो रहे सन। अता कि इन्ने जज्बात के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार कढ़ी हुई, कहने लगे कि जिन्हें यह गल आखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब नाल मुलाकात कर ली, मैं उसकी गर्दन ही तन तो जुदा कर दियांगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रो रहे, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज मुतहरात रो रही, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अना रो रही। तो नाज़रीन इन्हों जशन सुझन डे, तो और माज़ अल्लाह रब दे घर दे बाहर ही माज़ अल्लाह सुझन डे, यानी धमाला सुझन डियां रब दे घर दे बाहर ही सुझन डियां, अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह। नाज़रीन मैं हैरान होता हूँ, तो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, और ये भी दुआ करते चलें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।